Hi guys, maniod ta. So si Inday naninguha na pun og pangusina. Nagluto ko karon og adobong manok. Adobo nga naisabaw. No, kay sagaran sa mua nga side ang adobo sa mua sa Cebu area. Sa mong bukid ang adobo didto kay uga, pero sa Manila ang adobo nila kay naisabaw. So mo niya ko adobo. So kamo nila'y bahala taga-asa ni Manila ba ni Cebu. So mo ni siya akong adobong klase. Nya partner na to og kuan natay ampalaya, so bitter gourd para balance no, kay utanon gisagol dito nya black rice. So mga una ta nya parisad po nagkape no, natong kape. So stick ra na siya, gibutangan lan og kuan kanang milk nga oat milk. Mga una ta pagdanon ngaon ta guys. Thank you guys, and busog-lusog ta karon. I love you God. Thank you.